میں نے کہا ارے بھائی میں تو آج تک نہیں جانتا ہوں کہ حرام چیز کھانے کی یا پینے کی دعا ہوتی ہے، کیسے کہہ رہا ہوں کہ بیڑی پینے کی دعا ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ بولا تو آپ کو علم نہیں ہے لیکن بیڑی پینے کی دعا ہے۔ میں نے کہا اچھا بڑا آیا، بڑا یاد ہے تجھے بیڑی پینے کی دعا، تو بڑا جانتا ہے۔ بولا بے شک جانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر بتا کہ بیڑی پینے کی دعا کیا ہے، تجھے نہیں تو سنا۔ اب میں کیا جانوں کہ مسلمان یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اتنا آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کا تو اسے علم نہیں۔ قرآن اور حدیث کو ہم نے چھوڑے ہوئے اس لیے تو گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا قرآن حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی نے بیان فرمایا تھا کہ میں کہتا سنا دو بیڑی پینے کی دعا کیا ہے، تو کم وقت کہتا ہے کہ بیڑی پینے کی یہ دعا ہے، میں نے سنا ہے یہ دعا کہتے ہوئے کسی کو کہ اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جگاڑ لگا رہے ہیں کس طرح۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو ہدایت دے، رحم کرے ایسے مسلمانوں کے اوپر۔ تو میرے بھائیو جگاڑ دے رہے، سوٹ پر سناؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بندے ایک کام کرنا، جب تو گھر میں جائے گا مالک سے کہہ دینا کہ جنگل میں ایک بھیڑیا آیا تھا، بھیڑیا نے ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے۔ اس نوجوان کا جواب سنیے، جنگل میں ہے، کوئی نہیں ہے، جنگل میں ہے، بکریاں چلا رہا ہے، بہت ساری بکریاں ہیں۔ اسی درگاہ کا صحیح واقعہ ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب ان کو جگاڑ دیا تو اس نوجوان نے جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہہ کر، اے عبداللہ ابن عمر، اے اجنبی شخص، میں آپ کو تو جانتا نہیں، میں آپ کو تو پہچانتا نہیں، لیکن آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر میں مالک کے پاس جا کر جب وہ مجھ سے سوال کرے گا کتنی ساری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی، اگر میں اپنے مالک کے پاس جا کر ان سے یہ کہوں گا کہ آج جنگل کے اندر ایک بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا مالک اعتبار کر لے، ہو سکتا ہے کہ میرا مالک یقین کر لے، میرا مالک وشواس کر لے، لیکن اے اجنبی شخص آج تم میں جھوٹ بول کر اپنے مالک سے بچ جاؤں گا، میں جگاڑ لگا کر اپنے مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا، لیکن جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو سات آسمان کے اوپر ہے، جو مستوی ہے، اگر اس اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے کل قیامت کے روز اس اللہ کی نظر سے کیسے بچوں گا، اس اللہ کی نظر سے کیسے بچوں گا۔ بڑا لمبا واقعہ اس درگاہ کا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں، پھر اس کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر کرتے ہیں ان کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ بیٹا یاد رکھیے گا، ظاہری طور پر گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک جرم ہے پوشیدہ طور پر گناہ کرنا، خفیہ طور پر گناہ کرنا۔ ہمارے سماج میں ایسے بھی لوگ دیکھیں گے، جب وہ صبح گھر سے نکلتا ہے نا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے بندہ، ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، جبہ اوپر لگا کے ٹوپی اوپی لگا کے گھر سے نکلتا ہے، لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں اللہ ساکشات یہ فرشتہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں فرشتہ نکلا، اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہی بندہ جب رات کے 12 بجے رات کے اندھیرے میں کمرے میں جب سویا رہتا، موبائل فون تو سب کے ہاتھ میں ہے، دل کرتا ہے چلو دیکھ لیتا ہوں، سمجھداروں کی اشارہ کافی ہے، چلو دیکھ لیتا ہوں، بس ایک دو دیکھ لیا۔ اب لوگوں کو تھوڑی نہ پتا چلے گا کہ بندہ گھر کے اندر کمرے کے اندر کیا کر رہا ہے، لوگوں کو تو پتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن غلط کام کرتے ہیں، چپ چپ کر، لوگوں کی نظر سے چپ چپ کر۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سامنے سنا دیتا ہوں کہ اگر اس گناہ سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر ہوگا تبھی آپ پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں جب گناہ کرنے کے وسائل ہمارے ہاتھوں میں ہو، جب اس ایسے خطرناک دور میں جب ہمارے قدم قدم پر فتنہ ہو، تو میرے بھائیو زیادہ ضروری بن جاتا ہے کہ آپ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ذرا سنتے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی بیان فرماتے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، اے میرے بندو، خفیہ طور پر گناہ کرنے والوں، لوگوں کی نظر سے چپ چپ کر گناہ کرنے والوں، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ حدیث ذرا سنیے کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے لیے۔ نبی اکرم بیان فرماتے ہیں، اور لوگوں کل قیامت کے روز میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہاڑ کے برابر
नेकियां लेकर आएंगे पहाड़ के बराबर। पहाड़ का नाम भी अल्लाह के नबी ने बताया कि हम आप पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद कर देगा, उनकी तमाम की तमाम नेकियां ज़ाय कर देगा, उनकी तमाम के तमाम नेकियां डिस्ट्रॉयड कर देगा। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम से बयान फरमाते अल्लाह के नबी, उन लोग कौन है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा बदनसीब लोग हैं जो कल कयामत के रोज इतनी सारी नेकियां लेकर आएगा लेकिन उनकी नेकियां उनको जन्नत तक ना ले जाएंगी। उनकी नेकियां जन्नत में जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो इंसान जो लोगों की नजर में अच्छा अमल करता था, नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, ज़कात भी देता था, माह रमजान में रोजी का भी इत्माम क्या करता था, यानी जाहिरी वो जाहिरतन वो नेकी का काम तो क्या करता था, लेकिन वो लोगों की नजर से चिप चिप कर, लोगों की नजर से बच बच कर खुफिया तौर पर वो गलत काम क्या करता था, बुराई का इर्तिकाब क्या करता था। तो मेरे प्यारे साथियों, हदीस से क्या मैसेज हमें आपको मिला? हदीस से ये मैसेज मिला कि अगर आप बुराई का गुनाह जो हमारे लिए इतना खतरनाक है, बुरा यानी खुफिया तौर पर गुनाह करना हमारे लिए इतना खतरनाक है, अगर आप इस गुनाह से भी बचना चाहते तो जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। रात के 12 बजे दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, बगल में कोई नहीं है, अभी ठंडी का मौसम है, रज़ाई के नीचे, लिहाफ के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे सोए हुए, मन में ये ख्याल आ रहा है अगर मैं मोबाइल के जरिए से गलत काम करूंगा, अगर मोबाइल के जरिए से गाना सुनूंगा, अगर मोबाइल के जरिए से गंदी गंदी वीडियोस देखूंगा, अगर गंदी गंदी फिल्में देखूंगा, थोड़ी ना किसी को पता चलेगा मेरे भाइयों। लेकिन अगर यहीं पर अल्लाह का डर होगा तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। जब दिल के अंदर ये ख्याल आएगा कि चलो एक गाना सुन लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, एक गंदी वीडियोस देख लेता हूँ, तभी दिल में ये ख्याल आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। अगर मैं ये गलत काम कर दिया, अगर मैंने मोबाइल को गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया, हो सकता है कि मैं अपनी बाप की नजर से बच जाऊं, मैं अपनी माँ की नजर से बच जाऊं, अपने परिवार की नजर से बच जाऊं। लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की नजर से हम बचे हुए नहीं है, अल्लाह की पकड़ से हम बाहर नहीं है। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप उस गुनाह से बच जाएंगे। उधर बैठो, चलो उधर चलो, चलिए आइए से बोलिए, कोई मसला नहीं, एक बार बोलिए चले जाएंगे। कहाँ गए हो? तो खाली ना थे पर ज़्यादा तो झगड़ा थे। भाइयों मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं, 1 घंटे का टाइम है, बस 15 मिनट बस कि ऐसा आप लोग बैठ जाए, बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाए, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में भाइयों। 5 मिनट चलिए 5 मिनट का टाइम है। अच्छा चलिए, मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, तो एक चीज बता रहा था कि अल्लाह का डर अंदर पैदा करना जरूरी है मेरे भाइयों। तो एक वाक्य बताता हूँ, उसके साथ साथ मैं अपनी तकरीर का भी काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से फौरन निकलना भी है और मैं तो इलाका आई हूँ, बाहर से जो आए उनको आपको सुनना है, एक वाक्य सुनते जाए। वाक्य तो बहुत सारे हैं कि अल्लाह का डर अगर होगा तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। एक वाक्य जो बड़ा जबरदस्त मेरी नजर में है, मैं आप लोगों की इस्लाह के लिए बस इसी वाक्य के साथ, मान लीजिए यही मेरी तकरीर का खुलासा है और 1 घंटा से पौने 1 घंटा से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। क्या बात ना करें आप लोग? क्या पहचान है? अंगूर। हाँ वाक्य सुने, जो वाक्य मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा, ये वाक्य सुने तो होंगे आप लोग बहुत बार, लेकिन ये वाक्य आपको कहाँ मिलेगा? एक किताब है मेरे भाइयों, वो किताब अरबी में है, उस किताब का नाम है उसूदुल गाबा फी मारिफती सहाबा। उस किताब के अंदर आप इस वाक्या को देख सकते हैं, जो मैं तकरीर का खुलासा के लिए मैं आप लोगों के सामने बताकर जाना चाहता हूं कि अगर ये चीज आपके अंदर होंगी तो आपकी इस्लाह हो जाएगी, आपके समाज की इस्लाह हो जाएगी, आप गुनाहों से बच जाएंगे। इस वाक्य पर जरा गौर कीजिए, उसूदुल गाबा फी मारिफती सहाबा का वाक्या है। देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जंगल के रास्ते
करती है। एक बकरी का चराने वाला बंदा, एक बकरी का चराने वाला नौजवान जंगल में बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उनका इम्तिहान लेने के लिए, उनकी आजमाइश करने के लिए, उनका परीक्षा लेने के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उसके पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे भाई, तुम्हारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, इन बकरियों में से एक बकरी बीनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे बेच दो, तुम्हारे पास बहुत सारी बकरियां हैं। उसने जवाब दिया, हे अजनबी, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको पहचानता, आप मेरे पास, मेरे सामने अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता। आप ये कह रहे कि एक बकरी में आपको बेच दूं, फरोख्त कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? बेच दे, तेरे हाथ में बेच दे। कहा कि अजनबी शख्स, आप जो मेरी नजर के सामने, मेरी आंखों के सामने जो इतनी सारी बकरियां देख रहे हैं, इन बकरियों में से अल्लाह की कसम में एक बकरी का भी मालिक नहीं हूँ, एक बकरी का भी मालिक नहीं हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उसको जुगाड़ दे रहे हैं। जुगाड़ समझते हैं ना, जैसे हमको गुनाह करना होगा, मसलन बहुत सारी जगहों में जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मिदनापुर, मणिपुर, आसाम का दौरा होता है, तो अक्सर जगहों में सवालात पूछ लेते हैं, कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछते हैं, मौला साहब, अच्छा बीड़ी पीना कैसा है, सिगरेट पीना कैसा है? मैंने कहा भाई ये सब हराम है, मंशियात में से हैं, सबके सब हराम है। बोला फला मौलाना तो बता रहे हैं कि ये मकरूह है, अगर पसंद हो तो पियो, ना हो तो ना पियो, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप फिर बोल रहे हराम है। वो जुगाड़ तलाश कर रहे। एक आया, कहा मौलाना साहब शादी में जहेज लेना कैसा? मैंने कहा बिल्कुल हराम है। मेरे जहेज के ऊपर भी मैंने वलीपुर में तकरीर की थी, अब बिल्कुल हराम है जहेज लेना। उससे बड़ा भिखारी तो दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो बेटे के नाम पर, शादी के नाम पर जहेज लेता। कहा कि मौलाना साहब हमारे गांव में देखा मौलाना साहब ने अपने लड़के की शादी में जुगाड़ लगा रहे, उनके तरीके से उसको हलाल कर रहा है। एक बंदा को अजीब गरीब सवाल पूछ रहे, माजरत के साथ 2 मिनट लिया, मौलाना नहीं आ रहे। एक बंदा आया, बंदा आने के बाद कहता है कि मौलाना साहब क्या हर चीज खाने की दुआ है? मैंने कहा बेशक दुआ है। क्या चावल खाने की दुआ? मैंने कहा है। दूध पीने की दुआ? मैंने कहा हाँ। तो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाएगा, ये दुआ है। अल्लाह का नाम लेकर खाना खाएगा, ये दुआ है। बोले मौलाना साहब एक सवाल बड़े दिनों से मेरे दिल में घुट रहा है। मैंने कहा बताओ क्या सवाल है? बोले बीड़ी पीने के लिए भी कोई दुआ है? मैंने कहा साहब बीड़ी पीने की कोई दुआ नहीं। अब वो सवाल करें मौलाना तो हर चीज खाने की दुआ है, तो क्या बीड़ी पीने की दुआ नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इसलिए कि ये हराम है, बीड़ी पीना बिल्कुल हराम है। मैं दलील की तरफ नहीं जाता हूँ, बिल्कुल हराम है। तो कहने लगा कि मैंने सुना है कि बीड़ी पीने के लिए भी एक दुआ है। अजीब व गरीब सवाल, बीड़ी पीने की भी दुआ है?